antum. Sungsum tuh. Sungsum. استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن taswiyat as-sufu min tamamis shalah. Safnya lurus dan dirapatkan. Stop. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المسعمة ما أصحاب المسعمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يستهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الصلاة جامعة. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة جامعة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويعمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة جامعة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا
قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة جامعة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف كانوا من آياتي لعلكم عجبا اتاوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya wa tarawih Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, puji syukur kita haturkan keharibaan Allah Ilahi Azza wa Jalla atas karunia-Nya semata sampai malam hari ini kita masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk bisa hadir di masjid dalam rangka ibadah. Mudah-mudahan ibadah kita, saum kita, infak sedekah kita, zakat kita dan iktikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini adalah merupakan malam
sholat tarawih yang terakhir untuk Ramadan tahun ini, Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023 Miladiyah. Namun jangan khawatir, besok sore walaupun sudah tidak ada tarawih, buka bersama masih ada ya. Buka puasa bersama di Masjid Al-Hidayah masih disiapkan 150 porsi. Karena itu yang berkenan, yang berkesempatan, monggo bersama-sama buka puasa bersama, kemudian sholat maghrib berjamaah. Harapan kami, walaupun tidak ada tarawih, alangkah indahnya jamaah sholat Isya sebanyak ini. Idealnya seperti itu. Mengapa? Barang siapa yang sholat jamaah Isya, maka nilainya sama dengan sholat tahajud setengah malam. Nah, sholat tahajud separuh malam itu berat, ya. Jadi tapi kita diberikan keringanan. Sholat Isya berjamaah sama dengan sholat tahajud separuh malam, luar biasa. Karena itu, walaupun tidak ada sholat tarawih, yang tidak repot di rumah, kita upayakan, monggo sholat jamaah Isya bersama-sama di Masjid Al-Hidayah. Bapak Ibu hadirin, kalau malam hari ini saya melihat jamaah bapak-bapak, saya hitung masih ada 6 shaf, ya, ibu-ibu juga masih ada 4 shaf. Ini adalah merupakan babak final ya. Jadi kalau babak pengisian 10 hari pertama kemarin full bapak-bapak jamaahnya sampai 9 shaf. Nah, kemudian 10 hari kedua sudah mengalami kemajuan, tinggal 3 shaf. Nah, kemudian alhamdulillah babak final ternyata alhamdulillah shafnya bertambah menjadi 4 shaf, 5 shaf. Malam hari ini babak final sudah penentuan kemenangan akhir, saya hitung ada 6 shaf. Mudah-mudahan yang 6 shaf ini semuanya tercatat sebagai pemenang dan memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu cuma demikian, malam hari ini babak terakhir, ibu-ibu juga alhamdulillah masih kompak, masih banyak yang hadir untuk menaikkan sholat tarawih mulai awal hingga akhir. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan terakhir malam hari ini, takmir menyampaikan terima kasih atas partisipasi jamaah sekalian, atas kehadirannya ikut berdonasi dalam membiayai buka bersama. Karena kita ketahui bahwa buka bersama itu biayanya cukup besar. Saya kemarin melihat ketika ibu-ibu menyediakan nasi gudeg, ya, nasi gudeg kotaan itu. Notanya saya periksa, saya tanda tangani, ternyata per kotak itu 20.000. Nah, dikali 150 porsi berarti ketemunya 3 juta. Jadi makan saja itu 3 juta itu ya. Belum lagi takjilnya dan sebagainya. Jadi laporan dari ketua panitia penyelenggara buka bersama itu dananya selama buka puasa Ramadan ini mencapai angka 100 juta lebih, dan itu semuanya berasal dari para jamaah, para aghnia, para donatur. Kita berdoa untuk semuanya. Kita luangkan sejenak, kita mendoakan semua para aghnia, semua para donatur, ya, termasuk kita yang ikut donatur. Kita memohonkan kepada Allah mudah-mudahan jariyahnya, sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian pahalanya dilipat gandakan, dan itu merupakan bentuk amal soleh yang akan kita terima. Amal soleh itu yang akan mendampingi kita baik di alam barzah maupun di padang mahsyar maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapat balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Dan yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama takmir, atas nama ibu-ibu yang menyelenggarakan buka-buka bersama. Barangkali ada kekhilafan, barangkali ada kata-kata yang kurang mengenakkan hati panjenengan. Semata-mata insya Allah itu tidak ada unsur kesengajaan, tapi demi ketertiban saja dalam pengaturan teknis pelaksanaan bukber. Barangkali ada yang kurang berkenan, takmir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan di tahun depan ada perkembangan, ada perbaikan. Kemarin saya menyempatkan buka bersama di Masjid Ar-Royan Jombang dengan maksud bagaimana sih, saya lihat di video ya, buka bersama di Ar-Royan Jombang kok begitu indah. Saya ke sana melihat langsung dan ikut bukber langsung. Ternyata di area halaman masjid yang luas dipasang terop, kemudian di sana dipasang meja kursi gitu. Satu meja kursinya 4, satu meja kursinya 4. Semua jamaah yang hadir langsung menempati kursi masing-masing. Kemudian baru panitia, meja kursi yang ada orangnya langsung dikasih takjil, kurma 3 biji, air minum mineral begitu. Semuanya seperti itu. Kemudian setelah mendengar adzan maghrib, semuanya bertakjil bersama. Ya, kemudian sambil menunggu adzan maghrib, yang belum wudu mengambil air wudu. Begitu adzan maghrib, takjil selesai, semua serentak sholat berjamaah maghrib dengan imamnya yang dari Arab Saudi itu, Syekh Islamin. Kemudian setelah sholat, setiap jamaah dipersilakan duduk di meja masing-masing, di meja yang semula itu. Duduk kembali di meja dan kursi masing-masing. Kemudian baru panitia mengidarkan nasi bungkus semuanya begitu. Nah, di sana seperti itu, tertib dan indah gitu. Jamaah habis makan, bungkusnya, sampah-sampahnya tolong ditaruh di tempat sampah masing-masing sehingga tidak memberatkan panitia. Selesai, meja tetap bersih begitu. Di sana kita melihat seperti itu, nanti kita evaluasi kalau panitia Al-Hidayah ini menghendaki seperti itu, berarti harus beli meja dan kursi, ya begitu kira-kira. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, dari sisi kualitas daharnya, insya Allah masih bagus Al-Hidayah. Di sana saya lihat selalu nasi bungkus, dan nasi bungkus kualitasnya bermacam-macam ya, bermacam-macam. Ada yang menunya pecel, menunya Bali tahu, Bali telur begitu menunya. Nah, sementara kalau Al-Hidayah yang sering adalah pakai piring, pakai kuah, pakai sendok. Sendok di sana sendoknya sendok plastik. Kalau sini sendok sungguhan gitu. Dan insya Allah kualitasnya masih bagus Al-Hidayah. Namun demikian kedepannya secara teknis bisa kita upayakan yang lebih baik. Hadirin rahimakumullah, itu evaluasi dari sisi buka bersama. Selanjutnya dari sisi evaluasi para imam. Nah, para imam. Kalau malam ini, kalau kemarin ya, kemarin pas saya pergi itu saya dengar ustadznya adalah Muhammad Zailani. Ya, Mas Zailani dari Nggayaman. Ya, nadanya juga nada tinggi kalau ngimami. Nah, seperti imam di Masjid Nabawi ya begitu. Seperti halnya juga Ustadz Misbahul Munir, Ustadz Nur Fuad dari Pondok Pesantren Ibnu Katsir, itu kalau ngimami juga nyaman sekali seperti kita sholat di Madinah. Malam ini Bapak Ibu yang sudah pernah sholat di Masjidil Haram, maka teringat nada iramanya Syekh Abdurrahman Sudais. Nah, malam ini imam kita
awal-awal rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tadi adalah iramanya Abdurrahman Sudais dari Mekah. Itu kita pilih imam-imam yang bagus. Jadi kalau saya lihat kemarin 3 hari yang lalu ada Mas Ghazi Abdullah, ya imam terbaik dari Al-Basyid. Kita ngimami di sini kemarin, masih ingat ya, yang masih tersendat batuk-batuk lama itu. Nah itu adalah imam terbaik dari Al-Basyid itu, dari Kenanten. Kemudian Mas Yoga Tama dan Mas Azamuddin, imam terbaik Masjid Muqarrabin Berangkal, juga kita kontrak di Al-Hidayah. Kemudian Imam Malikul Kudus dari Ibnu Katsir. Ada Imam Hamdan. Ustadz Hamdan ini adalah dari Pondok Pesantren Ibadur Rahman, Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an. Jadi imam terbaik Ibadur Rahman kita minta di Al-Hidayah. Seperti itu, Ibadur Rahman di Puri sana. Kemudian imam yang terbaik Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Katsir, kita ambil juga 4 orang kalau tidak salah ya. Ada Ustadz Misbahul Munir, ada Ustadz Malikul Kudus, ada soal Nurul Fuad, ada soal Ustadz yang lain yang saya belum hafal. Dan masih banyak lagi para imam yang bagus-bagus yang request untuk bisa dipasang di Al-Hidayah, masih belum sempat terlayani. Alhamdulillah ini Bapak Wakil Ketua, Bapak Syarif telah berupaya semaksimal mungkin untuk merekrut para imam-imam terbaik Mojokerto, baik dari Delanggu, dari Puri, ya, dari Soko, Berangkal, dari Ibnu Katsir, dari Ibadur Rahman, dari Mojagung dan sebagainya. Kita rekrut supaya bisa menjadi imam di Masjid Al-Hidayah. Karena saya tahu selera para jamaah, masyarakat kita ini sudah mulai kalau tarawih memilih imam yang bagus-bagus, bukan memilih penceramah yang bagus, tapi memilih imam-imam yang bagus. Ada imam-imam yang senior, ya, yang sudah sering dipasang di sini, seperti Bapak Abdul Qayyum, seperti Bapak Syamsuri Arif, seperti Ustadz dari Darul Aitam, Bapak siapa itu namanya, Sultan Badar Al-Qadiri. Wah itu jagonya ngimami yang suaranya sangat tinggi. Nah dari para imam kita yang terbaik-terbaik itu, sehingga kemarin kehadiran imam dari Syekh Palestina ternyata kita anggap kurang enak karena terlalu cepat. Terlalu cepat. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, dari sisi imam kita apresiasi Bapak Syarif Ali Muksan telah mengupayakan sebaik-baiknya. Insya Allah tahun depan akan lebih baik lagi. Kemudian program takmir dalam jangka pendek ini adalah perbaikan sanitasi saluran air Jamban. Kemarin sudah teratasi, membuat sumur resapan 2 di depannya pos keamanan. Ternyata masih ada lagi, yaitu saluran dari kloset dari WC itu kemarin sudah dipanggilkan tukang sedot, sudah membayar 1.800.000. Ya, septic tanknya disedot, sudah bersih, tapi ternyata salurannya yang buntu. Saluran yang buntu sehingga kemarin sudah dibongkar sama tukangnya. Ternyata kerjaannya cukup berat, tidak bisa dilangsungkan pada akhir Ramadan, dan Bapak Taufik selaku seksi pembangunan akan melanjutkan setelah hari raya untuk menyelesaikan urusan sanitasi yang buntu. Karena itu insya Allah jariah penjenengan yang sudah tersalurkan di Masjid Al-Hidayah betul-betul sangat bermanfaat, dipergunakan untuk maintenance, perbaikan perawatan Masjid Al-Hidayah. Insya Allah jariah penjenengan diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang sudah infak
melalui Abah Soleh, melalui saya, mungkin belum sempat dibuatkan tanda terima kwitansi, mohon dimaklumi karena terlalu padatnya kegiatan sehingga agak terlambat kami menyampaikan kwitansi tanda terimanya. Ya, seperti kemarin jamaah dari BSP nitip 1 juta, itu belum sempat kami buatkan tanda terima. Ini mohon dimaklumi karena padatnya kegiatan. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi saya sampaikan program kerja yang terakhir, yaitu Masjid Al-Hidayah sangat emergensi membutuhkan dana 10 juta untuk mengembalikan uang muka tanah Sinoman Gang 5, di mana tanah Sinoman Gang 5 itu ada sebidang tanah dari rumahnya akan dihibahkan ke Masjid Al-Hidayah, tapi terlanjur diberi uang DP adik kandung dari pemiliknya. Ternyata adik kandungnya meninggal, terlanjur bayar DP 10 juta. Anak-anaknya tidak bisa melanjutkan, sehingga tanah itu dihibahkan ke Al-Hidayah, tapi dengan syarat harus mengembalikan DP yang sudah dibayar 10 juta itu kepada ahli waris Bu Husnul yang telah meninggal dunia, yang semula ingin membeli ternyata nggak jadi karena meninggal dunia. Karena itu takmir sangat membutuhkan dana 10 juta itu untuk mengembalikan DP yang tadi dibayarkan kepada pemilik tanah. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya proses pengurusan sertifikat, yaitu dari hak milik menjadi hibah ke Al-Hidayah, juga butuh dana. Pengurusan akte hibah juga membutuhkan dana, dan insya Allah kalau sudah aktenya hibah menjadi Al-Hidayah, maka Al-Hidayah diberi kewenangan penuh untuk menjualnya. Sekali lagi saya umumkan, tanah Sinoman Gang 5 ada 2 sertifikat, masing-masing adalah 7 meter lebarnya. Semula 14 meter, dipecah jadi 2, masing-masing 7 meter lebarnya, ke belakang 24 meter. Ke belakang 24 meter. Posisinya adalah Sinoman Gang 5 tengah-tengah, menghadap ke selatan. Karena itu kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang berminat membelinya, dipersilahkan segera membelinya. Bisa jadi kalau cepat membelinya, tanpa proses hibah, langsung proses jual beli kepada pemiliknya, Ibu Hajah Jana Inah Surabaya. Tetapi karena Bu Jana Inah ini sudah sepuh, maka beliau menghendaki segera dibalik nama hibah ke Al-Hidayah, sehingga jualnya pelan-pelan tidak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah ada akte hibah, maka walaupun Bu Jana Inah sudah wafat, tetap penjualan bisa lancar, karena transaksinya dengan takmir Al-Hidayah, bukan dengan Bu Jana Inah lagi begitu. Ya, itu permintaan Bu Jana Inah agar segera diurus akte hibahnya, sehingga ketika beliau wafat sudah tidak ada urusan lagi dengan jual beli tanah yang dihibahkan di Al-Hidayah. Dan insya Allah saya sudah minta izin kepada pemiliknya, karena satu hibah maka Al-Hidayah diberi kewenangan penuh untuk menjual, dan hasil jualnya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk masjid. Misalnya untuk membangun rest area, membangun gedung hotel syariah misalnya, ya, atau untuk mengedek lantai 2 masjid ini misalnya. Itu terserah rapat panitia nanti. Yang jelas tanah 2 petak itu sudah akad dihibahkan ke Al-Hidayah, ya, tinggal mengembalikan uang DP 10 juta dan mengurus proses akte hibah kepada masjid. Demikian informasi dan program kerja takmir perlu kami sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan para jamaah bisa memberikan dukungan, baik dukungan moral, material, dan doa. Mudah-mudahan Kak Takmir bekerja dengan baik dan penuh amanah, mudah-mudahan. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan sedikit pengumuman, besok sholat idnya hari Jumat pagi di lapangan Raden Wijaya, Surodinawan, dengan Imam Ustadz Haji Heru Iswanto MAG, dengan imamnya adalah Ustadz Effendi.
Mohon maaf, saya dengan Ustadz Fendi tidak bisa menemani jamaah di lapangan Surodinawan karena saya dengan Mas Fendi dikontrak di Stadion Brawijaya Kota Kediri. Mas Fendi imamnya, saya khotibnya. Mohon doa restu mudah-mudahan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.